प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं हम बल्कि ड्राइंग भी करेंगे। देखते हैं कि हमारे अक्षर लेटर्स क्या क्या बन सकते हैं। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कलर नेम जान लेते हैं बच्चों। तो ये देखो कौन सा कलर है, येलो कलर। अगला कलर है ग्रीन कलर। अगला कलर है ब्लू कलर। अगला कलर है ब्राउन कलर। अगला कलर है रेड कलर। अगला कलर है ब्लैक। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया। अब चलो हम बनाएंगे ए। सबसे पहले बनाएंगे ए। इसके बाद बनाएंगे एप्पल। क्या बनाएंगे बच्चों? एप्पल। ए। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बना सके और आप लोगों तक पहुंचा सके। ड्राइंग वीडियो पसंद आया हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय किड्स।